Achi nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata bụ Wednesday afọ na mbụ ahịrịokwu ndị a ka anyị ga-eji mesi akụkọ. Nnema ebunyego akpa nri dịgasị iche iche bụ nke ebunye gọọmenti Anambra steeti ka ekesa ndị mmadụ. Most Reverend Ibezim akpọ n'oku ka ekesa ihe a na-enweta n'ala anyị bụ Nigeria nratanra. Director General NYSC akpọkuo na ndị ji otu afọ efe ala nna anyị n'ebe ọ bụla ha furu onwe ha n'ọlụ a ka ha gbaa mbọ fụ na anyị nwere ịdị n'otu. Opekata mpe ya bụrụ mmadụ abụọ bụ ihe nwụrụnụ ebe mmadụ 21 merụrụ arụ n'oge otu onye ji mma wee weba anụ n'ọgwụ wee gbukasịwa ndị mmadụ. Tupu anyị nụrụ akụkọ ụwa ka ọra ka anyị nere ozi adị oke mkpa, Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịa ezi ọnọdụ Anambra steeti, wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo. Ka anyị aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Gereza akụkọ ụwa ka ọra aha mba ọbịa n'uju egolom. Ndị National Emergency Management Agency NEMA ebulugo akara ngwa dịgasị iche iche bụ nke ha bunye maka nke ga-egbu ego ga-adị 15,30 na akara ngwa dịgasị iche iche ọka na ihe erimeri bụ nke ebunye ka ekesa ndị mmadụ. Ha bunyere gọọmenti Anambra steeti iji wee fụ na enyere aka maka ndị ihe na-esiri ike nakwa ndị ọnọdụ ha dị aṅaa ka ọnọdụ akụnụba ala anyị bụ Nigeria jọrọ oke njọ. Ya bụ ihe mmemme bụ nke emeghepụ n'oge ebutere ihe ndị a niile n'ebe a na-adọba ihe na Anambra State Emergency Management Agency dị n'Awka. Kansụl ime obodo 4 Awka North, Awka South, Dunukọfịa na Njikọ Awka ma ndị nọ n'ụkwụ nke mbụ ga-elite ya bụ ụlọ. Ka anyị sonyere Amaka Chibuzo Okoye ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Amaka. Dọtakwazịa ndị gọọmenti Anambra steeti na ndị ọchịchị nchere oge nke dị n'ime Anambra steeti bụ ndị bịara ka ha hụ na ekesara ya bụ ihe nri ebutere ka o rutu ndị ọ bụ ha ka ebutere ya bụ ihe. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka Gọvanọ Chukwuma Soludo siri na ikesa ihe ndị ahụ bụ ihe dị mkpa n'oge ugbu a ọnụ ahịa na-agalasị ọnụ, ma sịkwazịa na kwa ụbọchị ihe a na-etinye ego, ma kwuo na arọpụtago otu kọmitii dị iche iche na okpuru ọchịchị dị iche iche na Anambra steeti ka ha hụ na ihe ndị ahụ gara n'ọnụ ụzọ ndị ahụ kwesịrị inweta ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo, onye kwupụtara okwu site n'ọnụ onye Chief of Staff bụ Maazị Ernest Ezeajoyi, toro President Bola Tinubu na ndị National Strategic Reserve maka mbọ ha na-agba iji wee hụ na ha bupụtara ihe ndị ahụ na uchu ha dịkwazi dịka ndị na-achị achị ịhụ na ndị ha na-achị bụ ndị ha beletere ihe ụkọ na ihe ntaramahụhụ. Mgbe ọ na-agụpụtazi ozi nnọọ ya ka onye Director General National Emergency Management Agency NEMA Zubaida Umar, onye nke kwupụtara okwu site n'ọnụ onye South East Director bụ Major James Eze, siri na dịka ntụziaka Renewed Hope Agenda nke President Tinubu si wee dị, na-ebupụtara ihe ndị ahụ iji wee hụ na ndị opekata mpe Nigeria bụ ndị nwetara ihe oriri. Ọ gara n'iru ma sị dịka ntụziaka ahụ si dị na ya bụ ihe oriri bụ nke ga-ekere ndị nọ n'okpuru ọchịchị niile. Na mbụri n'ozi nnọọ ya ka onye Executive Secretary Anambra State Emergency Management Agency bụ Dr. Paul Odenigbo kọwapụtara na ha ewuberarị mmadụ 16 na okpuru ọchịchị niile dị na Anambra steeti ka ha wee hụ na ekewere ya bụ ihe oriri n'ụdị ekwesịrị na-enweghị ntamu. Mgbe ọ na-ekelezi ekele n'aha ndị ọchịchị nchere oge niile ahụ ka Maazị Ọnọchie Ọzọmma, onye nke sitere na Onitsha North Local Government Area, siri na ihe a ndị NEMA butere otu Gọvanọ Soludo si arụ ọrụ iji wee hụ na obibi ndụ ndị Anambra bụ nke a na-elekọta anya. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Akụkọ ọhaneze ọkachasị ụmụafọ Anambra steeti na enwere akwụkwọ fọm ka a ga-eji wee ndị mmadụ n'ọlụ maka ọlụ ndị soja nke a kpọrọ non-tradesman and woman na iwe ha n'ọlụ ndị soja, nke a malitere n'abalị 3 nke ọnwa Mee ma ga-abịa na njedebe n'abalị 7 nke ọnwa Juun 2024.
ozi nke si n'aka odeakwụkwọ ukwu n'ụlọ ọrụ odeakwụkwọ gọọmenti Anambra steeti Dr. Nwabufo Nwankwọ na-ekwu na ụmụafọ steeti a kwesịrị ka ha were ohere a wee tinye akwụkwọ na ndị a chọrọ bụ ndị asambo WAEC, GCE, NAPTEP, trade test nakwa City Guide certificate. Na onye ọbụla ga-eme jee na online Nigeria Army Recruitment website www.recruitment.army.mil.Nigeria. Ọ na-ekwu na onye chọkwanụ ga-akpọtụ protocol unit nke dị na ụlọọrụ odeakwụkwọ gọọmenti Anambra steeti na obi gọọmenti dị n'Awka na onwe ihe gbagwojuru anya. Archbishop Province nke Niger, Most Reverend Alexandra Ibezim, emego ka amata na ndị nọ n'ọwụwa anyanwụ obodo anyị bụ Nigeria bụ ndị a na-akpagbu n'ebe ọ dị ukwuu ma kpọọ oku ka eme onye ọbụla dịka o si wee kwesị ekwesị n'ịfụ na ekesara ihe niile nwere n'obodo anyị bụ Nigeria. Ọ kpọrọ ndị ndu obodo anyị ka ha were ikpe nkwụmọtọ n'udo wee kesaa ihe. Archbishop Ibezim mere ka amata nke a n'oge ọ na-agụpụta presidential charge na-agba nke abụọ n'ụkwụ 13 nke synod nke ụka Anglican na Diocese Awka nke nwere Church of Pentecost. Amaka Chibuzo Okoye ọzọ ga-abatakwa ka o wetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Nke Awka Diocese bụrụkwa president nke ya bụ synod kpọrọ onye isi ala bụ President Bola Tinubu ka o medododo nye ntị wee nyere okwu ahụ ndị ụlọ ikpe kpọrọ ma tọrapụ na-agbụ onye isi ndị Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu ma kwaziarịrị na ihe isi ike na agụụ na mkpagbu nke dị na Naịjirịa n'oge ugbu a ma yọzie anya ya biko ka ọ neta anya n'ebe ọ gbatara kwụrụ ndị ntorobịa n'otu nzuzo nke a na-ahụ n'oge ugbu a na ụfọdụ ndị nọkwa na oche gọọmenti na-ejikwa ya ma na-eme mkpamkpa arụ dị iche iche ma yọzie ka ọ gaa n'iru hụ na ihe ndị a bụ ihe a kwụsịrị. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu na isiokwu nke eji wee gbakọba ya bụ synod Running the Christian Race, Implication for the Church in Perilous Time, Archbishop Ibezim yọrọ ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha jee njem dịka ndị akpọrọ oku n'ihi na alaeze eluigwe bụ ebe nketa ha. N'okwu ya mgbe ọ na-anọchite anya Gọvanọ Soludo ka ọkaikpe nke ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Reverend Somtochukwu Udeze soro ndị Awka Diocese maka ya bụ synod nke ha chịkọbara ma na-ekwezi nkwa na ha ga-aga n'iru dịka gọọmenti inye nchekwa n'ụdị zuru oke. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka onye bishọp Diocese nke Agwata bụ Right Reverend Samuel Ezofo na onye ogbo ya nke Niger bụ Right Reverend Owen Nwokolo kpọrọ ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha na-ebi ndụ dịka okwu nke Chineke si wee tụziaka na mbụre mgbe ọ na-anabata akwụkwọ ahụ Archbishop Ibezim gụrụ ka ọ bụrụ akwụkwọ eji eme ihe na ya bụ diocese ka onye Chancellor nke Awka Diocese bụ Justice Oje Okeke kwupụtara okwu site n'ọnụ onye osote ya bụ Barrister Bello Olisa Nwofọ kọwara ya bụ akwụkwọ dịka ihe ga na-eduzi ha ị na-aga njem dịka ndị Kraịst. N'eziokwu ya bụ synod dọtara imerime ndị archbishops na bishops dọtakwazịa onye president Mothers Union Girls Guild Province of the Niger bụ Dr. Chioma Ibezim dọtakwazịa onye na-anọchi anya ndị Awka South n'ụlọ omebe iwu bụ Honorable Henry Mbacho na imerime ndị ọzọ. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS. N'iji ndị otu Boy Scout Association wee gbatie okwu wee fụ na a kwụsịrị otu nzuzo n'ebe ndị ntorobịa nọ, a na-eme ka amata na ejikọrọ oge a wee gbazie obi ndị ntorobịa ka ha bụrụ ndị nke ga-eze ajọ ihe dịgasị iche iche. Ha jikwa oge a wee kwanyere ndị otu ha ugwu ihe mmemme a kpọrọ Ede with ọzọ omeise bụ nke nwere n'Awka. Kenechukwu dị n'ebe a ma jiri ozi anata. Uju mgbe ndị
otu Boy Scout Association kwụrụ n'ahịrị bụ nke ha kpọrọ Quarter Guard Parade ya nakwa ndogonyi adogonyere flag ha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ tụrụ ndị nọ mgbe ahụ n'anya. N'okwu ya, onye kọmishọna na-ahụ maka otu Scout na Anambra steeti bụ Maazị Innocent Egwuatu kwuru na mmemme ahụ bụ iji wee kwanyere Chief Michael Nwogbo ugwu bụ onye a maara dịka Ọzọ Omeise ya nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị tinyegoro aka n'ịfụ na otu Scout na steeti a bụ nke nọ n'ogogo ọ nọ n'ụbọchị tata. Ọ kpọkwukwere ndị nne na nna ya nakwa gọọmenti okwu ka ha jiri otu Scout dịka otu a ga-esi na-azụ ụfọdụ ndị ntorobịa iji wee tinye ha ụkpụrụ dị mma site n'ụlọ akwụkwọ. Onye osote onye isi oche okpuru ọchịchị Ọka South bụ Maazị Ikechukwu Anene bụ onye akwanyere ugwu makwa nabata ya n'otu Scout bụ nke kwuru na otu ahụ bụ nke na-enyere ịzụ ndị mmadụ nakwa obodo gbaa gburugburu ma kwuo na ọ bụ ihe kpatara o ji wee kwete wee bata n'otu ahụ. Onye President Patrons of Boy Scout Association na Anambra State bụ Injinia Godwin Arọnụ nakwa onye ọzọ akwanyekwere ugwu ma nabatakwa n'otu ahụ bụ Maazị Clems Ezedinachi kọwara na otu ahụ bụ otu gbasiri ike na-afụ na azụrụ ndị ntorobịa nakwa ụmụazị na-eto eto n'ime ya iji wee soro ụkpụrụ ụkwụ dị mma iji wee wote udo na ọganiru na gburugburu ebe ọbụla ha nọ. Ka oge emechara na mmemme ahụ, Chief Nwogbo bụ onye ọtụtụ ndị otu ahụ kwụnyere ya n'akụkụ bụ onye enyere asambo nkwanye ugwu ya nakwa gụọrọ ya egwu otu ahụ. Nwa nwoke onye ahụ akwanyere ugwu bụ Maazị Chinonso Nwogbo kwuru na ọ bụ ihe ịtụnanya nakwazi ihe ọma ịfụ ka otu ahụ kwanyere nna ya ugwu n'ihi ọrụ ọma ọ lụgoro ha. Ọtụtụ ndị ọzọ akwanyere ugwu n'ụbọchị ahụ bụ Chief Patrick Nweke, Chief Edwin Ezeanya nakwazi Chief Asuzu. Ikpe Jioka wee mere ọnọdụ Maazị Richard Okonkwo akpọ n'oku kpọgara ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Nigeria ka ha neba anya n'akparamagwa Deputy Commissioner of Police nke na-elekọta Anambra State Criminal Investigation Department SCID n'Ọka Maazị Akin Fakorade bụ onye nke ọ sịrị na ekwesịrị ka a chizie ya okwu ka ọ naghachite lụọ ọrụ dịka onye uwe ojii. Barrister Okonkwo n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'Ọka mere ka amata na ya bụ onye ji okwu ya bụ onye rapụziri ọlụ ya ma nọrọzie na-eche ka ndị mmadụ bịa wetere ya ego ma wetere ya ikpe metụtara ana nke ọ ga-eji wee baa ụba ma wekere ọtụtụ ihe. Joseph Ogbeọcha wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. bụ nke ya bụ onye ọrụ iwu kwuru na ọ bụ ihe mere ndị uwe ojii anaghị ekweta ka ewepụ ha site na Anambra steeti gaa n'obodo ndị ọzọ n'ihi na ha na-enyere aka n'ịzụtara ndị mmadụ ana. Ya bụ onye ọrụ ikpe rịọziri onye isi ndị polisi n'ala Naịjirịa, onye isi ndị polisi na-ahụ maka Zone 13 nke dị n'Ukpo ya nakwa kọmishọna ndị polisi na Anambra steeti ka o nyochaa ya bụ ihe ọ kpọrọ mpụ na arụrụ ala bụ nke na-aga n'iru n'ụlọ ọrụ steeti CID dị n'Ọka. O jiri otu ikpe nye ọmụmaatụ bụ nke metụtara Maazị Osita Ọdụgwe bụ onye sitere Ụmụnya nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi ma bụrụ nke ya na ndị ọzọ nwere okwu gbasatara ana, kọwaa na mgbe eboro ya bụ onye ọ na-ekpechitere ọnụ ya ebubo omekome ya nakwa inwe ngwa agha na kama ndị ọrụ uwe ojii na ya bụ steeti CID ga-enyocha ya bụ ebubo eboro, ha rapụrụ ihe kwesịrị ịbụ ọrụ ha ma gwazia ya bụ nwa amadi ọ na-ekpechitere ọnụ ya ka ọ kwụsị ịbanye na ya bụ ana ya na ndị mmadụ na-azọ, ebe ka ha kpochichara ya ihe ruru ụkpụrụ ụbọchị 7 ma mee ya ka ọ kwụọ ego ruru 100,000 maka iji nwere onwe ya, ọbụna dịka ha maara na ya bụ okwu gbasatara ana bụ nke dị n'ụlọ ikpe. Ya bụ onye ọrụ iwu gakwara n'iru bụ ebubo na onye isi ndị ọrụ na ya bụ steeti CID bụ onye nyere ndị ọzọ ya na onye ọ na-ekpechitere ọnụ nọ n'okwu a na ntụziaka ka ha gaa n'iru na-arụ ọrụ na ya bụ ala a na-azọ azọ ma kwe ha nkwa inye ha nkwado ndị nchekwa dịka ọrụ ahụ na-aga n'iru, ma kpọzie ndị isi ọrụ uwe ojii n'ala Naịjirịa ka ha jide Maazị Fakorede maka ihe ọbụla gbasatara ịkwatu ọnọdụ iwu gbasatara ya bụ okwu ana. N'okwu ya gbasara ya bụ ebubo ọ ga-akpọtụrụ ya ka onye okwupụta okwu ndị ọrụ uwe ojii na Anambra steeti bụ Maazị Tochukwu Ikenga kọwara na ya enweghị mkpesa ọbụla gbasatara ebubo ahụ eboro ma kwe nkwa ime nchọpụta maka ya bụ okwu. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.
Director General National Youth Service Corps NYSC Brigadier General YD Ahmed akpọkọgo ndị ga-eji otu afọ wee fee ala nna anyị ka ha gbaa mbọ fụ na ha ga na-ebi ndụ nke ga-egosi n'eziokwu na azụrụ ha azụ kwalite ịdị n'otu n'ebe a ga-eziga ha. Ahmed mee ka amata nke a n'oge a pịachiri ọzụzụ orientation nke 2024 batch A. Ọ gwara ndị anụnwa okwu n'ebe ha nwere ọnọdụ na orientation camp na Sokoto State. Onye nọchitere anya bụ onye mkpokọta na Sokoto State Alhaji Usman Yakubu Yaro. Director General mere ka amata na ọ dị oke mkpa ka ha were ọtụtụ ihe e nyere ha n'ọzụzụ wee tinye ịfụ na alụ na mpụ na ajọ ọnọdụ niile jọrọ njọ bụ nke ha agaghịkwa eme, ma gwa ha ka ha fụ na ebe ọbụla ha je na ha ga-egosi n'eziokwu na ha bụ ndị dị uchu, ndị azụrụ azụ, ndị nwere ntachite obi na ndị ga na-alụ ọrụ maka ọdịmma obodo anyị bụ Naịjirịa n'itinye aka iwulite ala anyị bụ Naịjirịa ka ọ bụrụ otu. Ọ gwakwa ha ka ha nọchite anya ezinụlọ ha nke ọma ma hụta onwe ha dịka ụmụnne. General Ahmed gakwa n'iru dọọ ha aka na ntị ka ha ghara ịdị na-eme njem anyasị ma gaa n'iru fụ na ọzụzụ niile e nyere ha n'ebe ha nọ ka ha ga-etinye dịka ọlụ aka dịgasị iche iche ka ha wee nwere ike nyere onwe ha aka ma gbakwa mbọ tinye uchu n'ebe eziga ha ọlụ ịdị na-alụ ọlụ a. Ọ nyezi ha ndụmọdụ ka ha sọpụrụ iwu obodo ha na-eje nakwa eji mara ndị obodo bụ otu ihe nke ga-eme ka ha nọrọ n'udo ma nweta ihe ha chọrọ. Akụkọ si mba ofesi nweta na-eme ka amata na otu onye ji mma wee webaa n'ụlọ ọgwụ nke nwere na Southwest China ma gbuo mmadụ abụọ ma merụọ mmadụ lụrụ 21 arụ. Ya bụ ịsụ mma ka e kwuru na o mere na Xinjiang People's Hospital nke dị na Yunnan Province. Ndị uwe ojii na-eme ka amata na onye a na-enyo enyo bụ onye si Poji Town na Xinjiang. Amabeghị ihe butere nụ, ekwubekwa ma enwetaghị emejidego ya bụ onye. Ndị uwe ojii n'ozi nke ha zipụrụ na-ekwu na ndị emerela arụ nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a wee na-anara ọgwụgwọ ebe a ka na-enyocha ihe butere ihe ndị a. Ndị ikike dị n'aka akpọgo ndị mmadụ ka ndị dịgasị iche iche ka onye ọbụla baa n'ụlọ, onye baa n'ụlọ kabarụ kpọchie bie ka wee zere ụdị onye a bụ onye amaghị onye ọ bụ. Dịka esi wee mee ka amata amachiri ịdị na-ejigharị egbe na China, mana ka ọ dị ugbu a ijizi mma wee na-akpa mkpamkpa bụzi nke na-esenite isi. Ihe metụtara egwuregwu, Isaac Success goolu nke o nyere bụ nke o nyechite ndị ọ gbara bọọlụ anapụgo ndị Napoli ịbụ ndị nweziri mmeri. Ha wee gbazie onwe ha otu ọkpụ wee mezie ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-ana na relegation. Success bụ onye nke akpọbata na ịgba bọọlụ ka olu minit 53 bụ onye nke gbara bọọlụ nke pụrụ iche wee nye ya bụ goolu. Ka o nye ya bụ goolu, ọ ka bụziri goolu nke mbụ Osina nyere n'oge amalitere. E kwuru na ọ gbara ya bụ goolu, ọ nyere ya bụ goolu site na yard 6 wee luo n'ebe agbakanye ya bụ bọọlụ. Osina bụ onye nke nyere goolu na mmalite ganye mgbe ya bụ Success bịara. Ọ gbara bọọlụ n'ụkwụ nke 25. Ya bụ goolu onye ka bụziri nke Osina nyere na minit 51. Osina nyere ya bụ goolu mana o nweghịkwa oke ọṅụ, mana ndị dịgasị iche iche n'ebe ahụ na wee nwee obi aṅụrị. N'iweta akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe ga-enwe n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Ma cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịa ezi ọnọdụ Anambra Steeti, wulite akụnụba anyị, kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị nye aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Ọzọ ebe ọbụla ị nọ ị kwesịrị ịdị na-esonyere anyị. Mbụ, baa na Facebook peji anyị, baa na YouTube peji anyị na ABS Television Ọka, baa na Instagram na ABS Radio TV. Ị nwere ike ịba kpọmkwem na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Ọkpụkpọ okwu ndị a ka anyị ji malite akụkọ na mbụ. NEMA ebulugo akpa nri dịgasị iche iche bụ nke ha bunye gọọmenti Anambra Steeti.
Most Reverend Ibezim akpọ n'oku ka ihe a na-ekesa n'obodo anyị bụ Nigeria ka ejiri egbe bere ugobere wee mee nke a. Director General NYSC akpọkuona ndị ji otu afọ were efe ala nna anyị n'ebe ọbụla ha fụrụ ha ga-alụ ọlụ n'obodo ka ha mbụ mba fu na adịrị ịdị n'otu n'udo. Opekata mpe ya bụrụ mmadụ abụọ bụ ndị nwụrụnụ ebe mmadụ 21 merụrụ arụ ebe ndị ji mma were asụkasị mmadụ wụba n'ụlọ ọgwụ na China. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na-abịa na njedebe na-elotara gị n'ọkụ elekere 7 n'oge uhuruchi. Akụkọ ụwa ga-adịkwa tutu oge ahụ. Aha mbọ bịa n'uju egolum asị gị daalụ ka emesịa.